वंदे विभु जगन्नाथम विश्व मैत्री विधायकम विश्वसेव्यं परात्मनं कैवल्यानंददायकम भद्रतं भद्रकल्याणी श्रद्धा मेधा सरस्वती लोकानामन्नदाता ते महालक्ष्मी नमस्तुते। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। समस्त इष्ट परिवार श्री चरण अनंत कोटि प्रणाम। आज पवित्र प्रभाती सत्संग बरेण्य परिचालक परम श्रद्धेय सुभाष भाई उपस्थित श्री श्री ठाकुर पुत पवित्र पांजाधारी कर्मी वृंद प्राणर गुरु भ्राता मातृमंडली समस्त को मोर हार्दिक जय गुरु प्रीति शुभेच्छा। शंखध्वनि प्रार्थना बाणी पाठ भजन कोरास कीर्तन माध्यम जो मैंने परिवेश को भाव मुखर कर तोड़ी तथा इष्टार्घ प्रदान करी श्री श्री ठाकुर श्री चरण कल्याण कामना कर समस्त हार्दिक शुभेच्छा कामना करुछि। समस्ते सुखरे रुहंतु आनंदरे रुहंतु दीर्घायु हुंतु सर्वोपरि इष्टों को मथारे बहन करी जीवन को सार्थक कर तोड़तु। यही मोर श्री श्री ठाकुर श्री चरण तले एकांत प्रार्थना। मोर परम सौभाग्य इष्ट प्रसंग कर सुजोग देइछंती बरेण्य सुभाष भाई जड़े कवि से लिखिछंती जे मनीष जीवन उद्देश्य कौन तुमी सुखी होबे ए महाबैभवे मुग्ध हইব আমি शक्ति मुक्ति चाहि ना तुम्हार काछे যতদিন আমি রব এই ধরা মাঝে তোমার বার্তা সকলে প্রেরণ করি সকলে বিলাতে পারি। हे ठाकुर मोर तुम पाखे मुक्ति चाहे ना मु तुम पाखे सिद्धि चाहे ना मु जेते दिन ए पृथ्वी रे बंचीबी तुम्हें सुखी हब ए महावैभवे तुम्हें सुखी हबे मुग्ध मु मुग्ध हो जीवी और जेते दिन बंचीबी मोर जीवन गोटे मात्र उद्देश्य हम तुम्हार वार्ता सकले बिलाते पारी तुमर कथा जमती मु समस्त को कही पारे। यहाँ हूँ प्रकृत भक्तर स्वभाव से उद्देश्य रे उड़ीसा सत्संग दीर्घ दिन धरी तांकर वार्ता समस्त को पहुँचेवाई सुभाष भाई जो आयोजन ये जो महती प्रचेषा यहाँ हूँ मनीष जीवन प्रधान उद्देश्य। मनीष जन्मी तार जीवन एकमात्र उद्देश्य होची ईश्वर प्रति ईश्वर को जानिबा निज को जानिबा आ तार कर्म होची कौन ना तार कर्म होची ईश्वर कथा कहवा टू एनहांस द ग्लोरी ऑफ गॉड ईश्वर गौरव गाथा ज्ञान करबा गान करबा गुणगान करबा होची जीवन और कर्म इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा ही এই জীবনের ধর্ম যোজন যাজন ইষ্ট ভিতা এই জীবনের কর্ম আমি সেইপাই জন্মিছু সংসার করিব उत्तरोत्तर धन बृद्धि हब सच्छलता बढ़ सुस्वास्थ्यर अधिकार हब दाम्पत्य जीवन सुखमय हब जीवन रे अभाव थी आ ताहारी भीतर देकरी जीवन एकमात्र प्रतिष्ठा होची आकांक्षा होची धन संपद प्राचुर्यता सबू थी किंतु गोटे मात्र उद्देश्य हम तोर कथा तुमर कथा मु कहबी तुमको प्रतिष्ठा करी मोर आचरण मोर साधना मोर अभिज्ञता तुमर विभूति तुमर करुणार कथा जमी समस्त को कही पारे
এইଥିପାଇଁ ମଣିଷର ଜନ୍ମ। ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି, ଅନ୍ତିମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମଣିଷ। ଆଉ ମଣିଷ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଭୂତି ବୈଭବ, अलौकिक शक्ति जहाँ कि भगवान ईश्वर अच्छी सबू किसी प्राप्तिर तार जन्मगत अधिकार नहीं जन्मी। तेणु ईश्वर को प्रतिष्ठा करवा, ईश्वर को प्रतिनिधित्व करवा, ईश्वर कथा कहवा, गुरुंकर कथा कहवा तार हूँ जन्म ता जीवन एकमात्र उद्देश्य। मत आज सुभाष भाई कहले इष्ट प्रसंग करने शरणागति। आमे समस्ते सुख चाहूँ, जदिओ मनीष हूँ ईश्वर सर्वपेक्षा श्रेष्ठ कलाकृति। सबु प्रकार सुख संपद ज्ञान गरिमा विभूति वैभव तक देइछंती। आउ कौन सी जीव जगत को से दे ना, किंतु सबुचारू मनीष दुखी। यहीटा हूँ मनीष जीवन विडंबना। सबू ता पाखरे अच्छी जोटा कहारी पाखरे नहीं, किंतु जोटा कहारी पाखरे नहीं से माने ठीक भाव से माने जीवन यापन करती। ईश्वर अनुभूति से अधिकार नहीं, अथच मनीष सबू थी सबुचारू बड़ दुखी होची मनीष। दाम्पत्य जीवन आरंभ कर पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, संतान संतति मान चरणी, दाम्पत्य जीवन रे कलह, राजनैतिक जीवन रे विभिन्न प्रकार संघात, यही भितरे मनीष हजि जाए, जीवन को खोजी पाए ना। मनीष अंडाड़ी बोले जीवन को धन भितरे, संपद भितरे, प्राचुर्यता भितरे, किंतु कहीं भी से पाए ना। से गोटे कथा अच्छी जे भगवान जो प्रथम सृष्टि कले एवं मनीष को जो से सृष्टि कले देखले मनीष को सबू तो देदेली, ये तो बहुत बुद्धिमान जड़े देवता कहले आज्ञा आप सबू देदेले, ये मनीष दिने आपण करे सिंहासन को ये स्वर्गपुर को भी से जय करिवो, आपन को से बांधी पकईबो। जमती रावण मध्य चाहिला स्वर्ग को सीढ़ी बांधा, देवता मान को हैरान करवा। तेणु ताकू एत संपद प्राचुर्यता देले, एत शक्ति देले जे दिने से आपण को मध्य बंदी करिवो, स्वर्गटा को जीति नब। उपाय कौन? से जड़े कहले आपन कौटी रे, जोटी हेले मनीष आपन को खोजी नब, जल स्थल आकाश महाकाश जोटी आपन को छाड़बनी। से जड़े देवता कहले जे आपन एक काम करंतु, आपण मान को आपन मनीष हृदय रे रुहन, से सबुटी खोजिबो, किंतु आपन से निज पाखरे खोजिबनी। बाहर सबू किसी खोजिबो, सुख संपद प्राचुर्यता सबू किसी से शक्ति बाहर पाई प्रयोग करिवो, निज को केबे खोजिबनी। से निज भितर जदि आपन ता भितर मनीष हृदय अवस्थान करती ताले से परे रहिबे, कारण से निज को केबे खोजिबो नहीं। तेणु आपनकर संधान से पाइब नहीं। आ जेते दिन पर्यंत आपनकर संधान न पाइछि सेते दिन पर्यंत सुखी ही पारिब नहीं। सेतिपई कहा जाउछि जाबत गोविंद चरण ए जीवन पशे शरण, ताबत नुहे आत्मा सुखी निरत तापत्र दुखी। जेते दिन पर्यंत से गोविंद शरण नहीं, शरणागति न होइछि, सुख संपद वैभव जहाँ थिले मध्य से कदापि सुखी पारिब नहीं। आमाके पाइले तो बो नित्य सुख होबे,
संसार सागर दुख नहीं को बाधिबे मते যাব मते न यदि पाइलु আমাকে पाइले तब नित्य सुख হবে सुखर चाबिकाठीटा आनंदर चाबिकाठीटा प्राप्तिर चाबिकाठीटा मो पाखे अच्छी तेणु यदि हे अनंत सुख कर अभिलाष एक मने सदा भाव से श्रीनिवास आमे टंका मान मर्यादा यारी भितर जीवन को बाजी लगे दो किसी भी पाऊनी आउ श्री ठाकुर कहले तो भीतर सबू थी पारे तो भीतर जब ठाकुर नहीं तोर ठाकुर तोर गुरु तोर भगवान जिते दिन पर्यंत आकाश रे रहिबे कल्पना रे रहिबे से भजना तोर गंजना रे परिणत हब जीवंत सद्गुरु को धरी तांकर निर्देश रे चलवा होची जीवन को सुखी समृद्ध करबार एकमात्र उपाय केते कथा तो कही आपण माने तो समस्ते जानती ठाकुर केते भाव केते कथा कही तोर हैंडलटा मत दे बरदा कहलु मुझे सब किसी देदेवी ये तो आम समस्ते जाचु ये तो नुआ कथा कि नुहे मुझे केते जन भक्तर कथा कहबी तांकु धरिले जीवन सबु किछि प्राप्ति हुए ईश्वर को धरिले ईश्वर गुरु को शरण ले गुरु निर्देश रे चलिले जीवन सबु किछि प्राप्ति हुए सम्यक प्राप्ति अनन्य चिंतस्ते मणि योजना पर्युपासते तेसांग नित्य अभियुक्तानां योगक्षम बहाम्य योग माने कौन योग माने मो सहित युक्त जी अच्छे मो शरीरटा मो सहित युक्त अच्छे मोर प्राणटा मो सहित युक्त अच्छे मोर संतान संतति मो सहित युक्त अच्छा मोर स्त्री मोर परिवार मोर परिवेश सबू मो सहित युक्त अच्छा को नहीं कि मु चले एमान को नहले मोर हबनी मोर परिवेश को न नेले मु बंची पारिबी नहीं किंतु कहीं कार्य संग युक्त नहीं आज स्त्री कथा मानेनी स्वामी मो कथा मानेनी पुओ माने कथा मानते समाज रे कई क्या कि श्रद्धा करेनी मोर देहटा अच्छी किंतु रोगग्रस्त मोर कथा मानेनी नाना प्रकार रोग रे मु भोगुची चलो मोर सहित युक्त क्या अच्छी कई तो मो सहित युक्त नहांती जो गुड़ा को युक्त हेले मु सुखी होती से मान मो सहित वियुक्त अच्छा आ क्षेम माने कौन मोर प्रयोजन जोटा दरकार सेटा मत मिलूनी कि मिलूनी ना मोर सुस्थ रुहंता शरीरटा मोर स्वास्थ्य भल स्वास्थ्य रोनी संपद आसुनी प्राचुर्यता आसुनी धन मिलूनी स्त्री मत भल पाऊनी एगुड़ा हूँ मोर क्षम दरकार किंतु मुझे पाऊनी तेणु श्रीकृष्ण कहले मो सहित युक्त हेले जो मैंने तो सहित वियुक्त होती अशांति कारण होती से माने तो सहित युक्त हेबे दुईटा इटा को जोड़ी देले सीमेंट देकरी सेटा शक्त हो जाए सीमेंटिंग फैक्टर मुझे सीमेंटिंग फैक्टर तू मते चाहे नहीं कि चलिले तोर जीवन सबू समस्या योगक्षेम सबू किसी मु बहन करी यहाँ तो मोटामोटी कथा ईश्वर प्रतिश्रुति प्रति युगरे ईश्वर प्रतिश्रुति दे आसछन्ति ठाकुर आउटे बढ़िक कहले जे मुने जड़े ब्राह्मण संतान मु तुमको भगवान कथा कहवाक आसी ना मु आसी तुम्हें केमती सुखरे दीक्षा नहीं छु आमे विश्वास करूँ आमे बहु देवतार विश्वास करूँ आकाशर देवतार विश्वास करूँ निज इच्छा मूर्ति निर्माण करूँ पूजा करूँ
पर्वपर्वाणी जीवन सौंदर्य एगुड़ा दरकार मनुष्य जीवन रे किंतु तार उद्देश्य गुरु जो कथाटा कहते सब भितर नहीं कि चलवा सेठी ही आम आम मान भितर है। पंचानंद सरकार विराट विज्ञ व्यक्ति 4-5टा भाषा से भाषाविद तर्क चूड़ामणि सबु ज्ञान अधिकारी प्रोफेसर भी से थिले सबुकिछि ठाकुर सहित साक्षात है सबुकिछि छाड़ी छुड़ी दे आसी पावना रे रहिले। पावना रे रहिबा माने हिमायतपुर रहिबा माने खाइबार कौन सी निर्दिष्ट नहीं सारा दिन रे थोड़े खाइबे रहिबार कौन सी निश्चयता नहीं सुख तो नहीं विलासिता तो नहीं दारिद्र चरम जाको कहा जाए। तर यही अवस्था ठाकुर को नहीं विश्वास करे सब किसी संपद प्राचुर्यता मान मर्यादा सब छाड़ी ठाकुर पाखे से रहीगले और से भाविले जे ठाकुर को नहीं चले मोर सब किसी मिल खुशी गोटे एक रकम खुशी से रहिले सब किसी अग्राह्य कर भाविले यही जीवनटा मु ठाकुर को देदेवी। दिने है कौन ना पावना कॉलेज रे पंचानंद सरकार गोटे कॉलेज रे फ्री रे पावना कॉलेज समिति कहले जे आपण मानक बहुत विज्ञ लोक अच्छा से मैंने आसिक क्लास नियंते भल हाँ आम पैसा देवु पारिश्रमिक देवु बिना पारिश्रमिक से क्लास करती। तो से किसी जो बंधु माने खरा दिन प्रबल खरा भीषण खरा हो वर्षा होनी श्वासरुद्ध अवस्था तो कहले आपन को तो ठाकुर को कहती आपन भगवान बोली ये जो देवघर पानी सुखी जाउची एते खरा हो लोक माने हैरान होती पावना रे आपन टे ठाकुर को कहलेनी जे आपन टे वर्षा दियंतु ठाकुर तो सब किसी कर पारंती कहते आप ताले ये सब एते कष्ट होची कहीं एमती हैरान होचु आमे ठाकुर को कहले टे वर्षा दियंते नहीं ठाकुर कहले सुन भाविले मु जने भक्त बोली किंतु साहस सहित तो कहले नहीं विश्वास सहित कही पारे नहीं ठीक अच्छे मु मोर ठाकुर को जनईबी ठाकुर निश्चय मो कथा शुणवे यही कथाटा प्रतिश्रुति देकर आसिले नहीं अथच आप कहती बही लिखुंट ठाकुर सबकिछि करें जाजन कर एवं भावती मु सब छाड़ी छुड़ी देकी ठाकुर पाखे रही अथच कही पारे ठीक अच्छे मो ठाकुर को जनईबी मो ठाकुर सब करेंगे यही कथा तो कही पारे नहीं आप कौन पाई सब छाड़ी छुड़ी देकर आसिले से गले पद्मा नदी कूल बाली उपरे बसिक ठाकुर को कहले ठाकुर तुम्हें वर्षा दियो ठाकुर वर्षा दियो मोर सांग माने जो कहते उपहास कर उपहासटा तुम ऊपर न लागू ठाकुर गभीर विश्वास रे कांदी 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 दीर्घ समय धरी ठाकुर को से डाकिले जिमती डाकिले हठात गोटे झड़ उठिला मेघ माड़ी आसला वर्षा है धाई धाई कर आसिले
এই হଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ଶରଣାଗତି। ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନଉ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁ, ତାଙ୍କର କଥା କହୁ, ଧନ ସମ୍ପଦ ଛାଡ଼ିକିରି କେମିତି ଆସୁ, ଭାବୁ ଆମେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଶରଣାଗତି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେମିତି ସେଇଟା ହେଲା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର ଠାକୁର ପାଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କଥା ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ଠାକୁର ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୁଁ ବହୁତ ଲେଖା ଲେଖି କଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଠାକୁର ହସି ହସି କହିଲେ, ସାଲା କି ବୋଲିସ୍, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲୁ, ମୋର କଥା ଲେଖିଲୁ, ସବୁ କିଛି ଲେଖିଲୁ, ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ନା ଠାକୁର ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। କହିଲା, ସାଲା ଏଇଟାই ଲାଭ ହলো, এইটাই ଲାଭ ହେଲା ତୋର। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେ କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଠାକୁର ପାଖରେ ଅଛି, ଏତେ ବହି ଲେଖୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଲେଖୁଛି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ଠାକୁରକୁ, ଅଭିମାନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଭାବିଥାନ୍ତା ମୋ ଭଳି ଭକ୍ତ କେହି ନେଇ। କିନ୍ତୁ ତୋର ତ ଏଇ ଲାଭଟା ହେଇଛି ଯେ ତୁ କିଛି ମତେ ବୁଝିପାରିଲୁନି, এই লাভটা তোর হয়েছে। বুঝবি, আমাকে বুঝতে ভালো, দেখতে ভালো, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ, ମୋର ସବୁ କିଛି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା। ବୁঝতে গিয়ে বুঝের বোঝা মাথায় নিও না। মতে কদাপি বুঝিବାକୁ চেষ্টা কর না, মতে অনুভব কর, মোর শরণ নিও, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। বেদ বেদান্ত পায় না অন্ত, অন্ধকারে খুঁজে মরে, কে তোমারে জানতে পারে, মতে জানবার কি দরকার। তোর ସବୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ, তোর ସବୁ କିଛି ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସବୁ କାମନା ବାସନା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲ, ସାକ୍ଷୀ ଭାବ ହେଇଯା। সুখ আসুক, দুঃখ আসুক, আপ্রাণতা অটুটটায় বিকার হারা সেই মানুষের লোকে নির্বিকার হয়, নির্বিকার হয়ে যা। ମୋ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଭାବ ଯେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ମୋର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। এই ଭାବନାଟା ଖାଲି ଯଦି ଟିକେ ଦେଇପାରିବୁ, ଆଉ ମୋର ବୁଝା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବୁ ଯେ ମୁଁ କି ବୋଲିକି। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ। শ্রী ঠাকুর কহিলে, যারা প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করে, যারা আমাকে নিয়ে ডুবে থাকে, তাদের প্রয়োজনের উপকরণ পরম পিতা মাথায় নিয়ে তার ঘরে জুগিয়ে দেন। তার জীবনের কৌশি অভাব মু রক্ষে না, মু নিজে মথারে নেকি তা ঘরে যোগাই দিয়ে। এ প্রতিশ্রুতি কে দেব? ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି କହିଥିଲେ, ଯୋଗକ୍ଷେମଂ ବହାମ୍ୟହମ୍, ଠାକୁର ସେଇ କଥାଟାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ତୋର ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟତା ମୁଁ ଯୋଗାଇ ଦେବି। ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ, ମଣିଷ ନଥାଏ, ଭୂତେ ଜଗାଏ। ଭୂତ ହେଇକିରି ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି, ମଣିଷ ଆକାର ଧରିକିରି। ଠାକୁର ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର ସହିତ ତାର ସବୁ ମାନସିକତାକୁ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ତାର শক্তি, মানসিক শক্তি বଳରେ সে উদ্ধার পাইଯାଏ। এবং তার রিপারকাশନରେ প্রকৃতি, তার যে রিপারকাশন, ভক্তর যে বিশ্বাস রিপারকাশନରେ প্রকৃতি নানা রূপ ধরিকি তা পাখକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। এটা বৈজ্ঞানিক সত্য কথা। ଆଉ ସେଇ ଶରଣାଗତି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାବତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଏ ଜୀବନ ପୋଷେ ଶରଣ, ତାବତ ନୁହେଁ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖୀ, আত্মা সুখী নিরত তাপত্রে দেখে। সূর্য উদয়ে তো মন আসে,
जगत स्वरूपे प्रकाशे तेसने मोर कृपा दृष्टि नाशई सकल अरिष्टि सूर्य उदय हेले पुणी अंधकार दूर हुए पुणी सबु किछि काम चले सेमती जेतेबेले सूर्य उदय हुए जगत स्वरूपे प्रकाशे तेसने मोर कृपा दृष्टि मोर कृपा जेतेबेले मनीष उपर बर्षीभूत हुए तार जीवन सबू अरिष्टि नाश हो जाए। आमे तो बहु भक्तर कथा शुणीचु किछ भक्तर कथा मु कहूची संत तुकाराम पुणे महाराष्ट्र पुणे पाखरे थिले से जने व्यवसायी थिले परवर्ती समय संत हो गले शिवाजी मध्य से आकृष्ट होकर आसिक कहले मु सब छाड़ी देकर आपंकर भक्त हेबी शिवाजी को से मना कले जा तू राजकार्य करू यही भक्त से थिले तांकर जने भक्त थिला ताको भिकु कह जाए भिकु से स्त्री दुई जन गोटे जमीदार घरे डेली मजूरी रे काम करती बहुत अभाव मजूरी नेले दिन चले किंतु प्रत्येक सप्ताह रे से दिने छुट्टी निये स्वामी स्त्री छुट्टी नहीं गिरी तुकाराम कर जो आश्रम अच्छी सफा सुतरा करे भक्त माने आसती कथा शुणती खुशी पलि जाती वास्तव सेवा कहारी नहीं कम लोक अच्छी तेणु ये मध्य शुणा जाए बुझीपारे बहुत कथा किंतु रविवार हेले सप्ताह दिनटी हेले से जाकि सेगुड़ा सब झाड़ू झुड़ा दिए घास सफा करे जहाँ कि आश्रम माने ये करे सफा करके सारा दिन से रुहे फेरी आसे आ से दिन से पारिश्रमिक पाइनी कारण से दिन काम करेनी तो तार जमीदार जे से बारी अहंकारी तुकाराम को से विश्वास करेनी कहला तु जे सेठ को जाऊ लाभटा कौन हुए काली तो तू गलु दरमा पाइलुनी गोटे घर भी कर पारुनी गोटे छपरटा भांगी जाइए पुणी सप्ताह दिने जे गलु पारिश्रमिक पाइलुनी कि लाभटा है एमती सबुदिन गंजना करे कारण से दिन तार कामटी बाकी रही जाए तेणु से गाड़ी दिए से जमीदार गोटे पुओ बहुत असुस्थ हो गला डाक्तर से देखले मझिरे मझिरे असुस्थ हो जाए दुरारोग्य व्याधि ताकू कह जाए क्रोनिक डिजीज तो दिने से राति भीषण असुस्थ हो पड़ा से भाविला ये संत तुकाराम पाखु तो सब जाती से आशीर्वाद देदेले सबकि हो जाए तेणु जाए ना देखा तेणु भिकु पाखु राति जाइला भिकु मो पुओ बहुत असुस्थ तोर गुरुपरा तू कह सब को दियंती चल तोर गुरु पाखु जीवा राति 12टा कहला चलतु सोई डाकिले संत तुकाराम को डाकिले किसी कुकुर अच्छा आश्रम था भुकिले से कहला आएगा किए ना मु भिकु आएगा ना अरे भिकु आउ कथा शुणिलेनी तू जाना 1 डजन कदली आणबू बहुत दरकार 1 डजन कदली आणबू जा राति 12टारे जमीदार शुणी विरक्त है कहला एटा पागल गोटे मु आसी मोर कथा कहवाई से कह तू 1 डजन कदली आणबू जा राति कौटी खोजब विरक्त है मुझीनि हट बेकार फेरी जी जमीदार कह कहला आसतु आसी जिते गुरु आदेश पालन न कले मुस्किल अवस्था ना कौटी खोजा चलतु ना जा से फल दुकान जो अच्छी से पहुँचले ताकू डाकिले कदली देला नहीं आसिले आसी जब पहुँचले भोर 4टा हो से कहले आज्ञा आसी ना से कुकुर गुड़ा अच्छा
से कुकुर गुड़ा को गुटे गुटे बांटी दे बांटी देले सेठू से कहला तू कौन पाई आसीथिलु ना मोर जमीदार ये अवस्था कहले कहले हो जा फेरी जा मु जनईबी भल हो जा जाइकी देखती जमीदार सकाल भई आसी छुआ पिला संपूर्ण सुस्थ यही तार ठाकुर से जो भक्त को अपमान करुला डेली से आश्चर्य हो गला ती कहला भिकु तू आज ठारू मोर डेली वेज रे काम करू नहीं तू मोर संपत्ति सबू संभालू सबू दायित्व मुझे देदेली आई दिन तार संपद बढ़ला दारिद्रता दूर है जीवन रे अभाव रहा नहीं से जो तार मालिक मरला बेले कहीकि गला मृत्यु समय भिकु मोरे पुओ तो जाने ये संपत्ति बाड़ी तो सब देख यही होती शरणागति गभीर विश्वास थिबा दरकार नरसी मेहता आमे बहु भक्त मुझे कहूँ आम कि अनुप्रेरणा पाइबा नरसी मेहता से ब्राह्मण परिवार जन्म ग्रहण करते सब बेले जो सत्संग सेठ को जाती घर कथा बुझंती नहीं बिजनेसमैन थे भाई जड़े अलगा करदे बहुत हैरान से चलती सत्संग हेले से माति रुहती साधुसंग करती सेवा करती थोड़े पितार मृत्यु है तो दशा कर्म घी दरकार बेसी परिमाण घी नहीं दूरे गोटे बजार अच्छी ये बजार घी आनिले होम हम और पितृकार्य हम बड़ भाई ताकू कहले जा तू घीटा आणबू घी आनते जाऊ जाऊ देखले गोटे गाँव रे हरिनाम संकीर्तन होची से रास्ता दे जाउछंती सेठ ताको जने भक्त थिले चिन्हा भक्त अरे नरसिंह भाई कुआड़े जाउछो ना मु भाई काम रे जाउछी तो सेठ जिमती से रही गले सब भूली गले आ सेठी माती रहिले सब संध्या हो गला जेतोड़ ताकर होश आसिला यारे मु तो घी पई आसीथिली कौन करा जो दौड़ी के घी नहीं डोरी डोरी घरे प्रवेश करछंती ये मो पई होम अटकी जाइछो सेठ ता स्त्री को कहते मोर डेरी हो गला ना कौन डेरी हो गला एगुड़ा किए आनीच ना घी गुड़ा अरे घी तो तुम्हें आनीच ना मु आनी ना हाँ तुम्हें भूली गल कि घी तुम्हें आनीच तो ना कहीं देखल ना तो बाकी अच्छे होम कार्य है फिर एगुड़ा कौन पागल भूली बगुच मोर डेरी हो गला यही होती ठाकुर करुणा से निजे ये जो से कम माति रही से निजे घी आणिक ठाकुर होम यज्ञ जगैले माथाए कर जुगिए देन एगुड़ा तो शुणा कहानी नुहे एगुड़ा जीवनर कहानी नरसी मेहता जड़े बहुत बड़ सन्त थिले मनसुख राम गुजरात महाराष्ट्र 1800 शताब्दी कथा मनसुख राम जड़े बहुत नास्तिक व्यक्ति थिले से जड़े सरकारी शिक्षक थिले महाराष्ट्र रे गुजरात पाखापाखी से गोटे गाँव रे छक जगार घर थिला संत मैंने आसुथिले तो स्त्री से बहुत भक्ति मुक्ति थिले किंतु ये मानती नहीं किसी जहाँ भी हो से तो परवर्ती समय गोटे संत सहित देखाला सत्संग है एवं ये विठलर भक्त हो पड़े तो प्रत्येक संक्रांति दिन शुक्ल परीक्षा माने पक्ष संक्रांति दिन गाँव किछि दूर विठलंकर मंदिर अच्छी से मंदिर को से उपास करी विठल को दर्शन कर आसिक कर्म आरंभ करती खाइबा पीवा करती से जेहेतु स्कूलटा थिला से दिन से पिला मान को कहीकि जानती मु जाउची
तुम्हें ठीक भाव में चलो मु फेरी आसबि गोरु गाड़ी रे जाइछन्ति गाँर लोक मैंने हिंसा करी किसी लोक जाकर इंग्रेज सरकार से थिले कहले आज्ञा ये स्कूल ठीक काम करूनी आउ चलते देखिए से स्कूल नहीं पूजा करने को जाऊँगी तेणु बारंबार जिते से मैंने अभियोग कले आ जो दिन से जाइछन्ति से दिन से जाकि डाकी आनले जो से डाकी आनिले से जो प्रशासक स्कूल इन्स्पेक्टर आम जाकू कहू सी आसिक देखुं अरे ये तो मनसुखराम से तो पढ़ाऊँ तुम्हें सब मिछ कौच ये तो पढ़ाऊँ से मैंने आश्चर्य हो गले अरे आम देखिलु से बलद गाड़ी गला से कि पढ़ेला बहुत गाड़ी दे तुम्हें बेकार लोक गुड़ाक सब गोटे लोक ना बदनाम कर बार बार कर गाड़ी दे देखिए जो स्कूल परिदर्शन सब सरला देखले परिष्कार परिच्छन्न पिला माने भारी सुंदर प्रार्थना सुंदर भाव हो गछपत्र लगी खुशी है भल लिखिकी जो गेट को बाहर से समय मनसुखराम गाड़ी रे आसी पहुँची गले बलद गाड़ी रे छिड़ा होती मनसुखराम इन्स्पेक्टर पाखरे आउ गोटे मनसुखराम विठल बाबा पाखु फेरुंट ओह्लैक आसिक गदगद कहते आज्ञा मत क्षमा करतु मुझे मोर विठल देव पाखु से बुझीपारे ना ड्रामाटा कौन हो ये सुखराम एठी पढ़ाऊँ मनसुखराम पुणी विठल बाबू पाखु जो कंप्लेंट देते सेटा भी सत एटा भी सत यही दरबार विस्मय बोली किसी नहीं प्रयोजन हेले भूत भली मनीष एगुड़ा सब गल्प नुहे ये सब ईश्वर कृपा शरणागतिर कृपा केवल मात्र तेणु असंभव सबू संभव हुए द्वारा असंभव बोली किसी जिनस नहीं पाखे मनीष से ही बुझे शुणे सब किसी करे किंतु निजको से दे पारे ना यहाँ हूँ तार जीवन सर्वापेक्षा बड़ दुर्गति तेणु जो दिन से गभीर विश्वास कर सबकि अर्पण करदेव निर्देशित पथरे चलो जीवन भाव अभियोग दुर्योग सबकि कटिज एवं सबकि प्राप्ति जहाँ तार प्रयोजन सबकि प्राप्ति अप्राप्ति सब प्राप्ति संभावना लिखता पाखे पहुँच आते दिन पर्यंत मनीष केवल कथा कथार जिते बड़े प्रयोजन आसो विपद आसो भांगी पड़ो से अविश्वास कर सुख समय बुझब मु करुँचा आम मानकर सहायता अंतिम रे गोटे बहुत सुंदर कहानी जे जड़े भक्तर कथा मु कहूँ दिल्ली रे अमीर खसरू खसरू बोली जड़े भक्त थे विराट धनी खसरू दिल्ली रे जो गोटे मस्जिद अच्छी मुझे सेठू अलाउद्दीन वालिया निजामुद्दीन वालिया निजामुद्दीन स्टेशन भी अच्छी विराट सबू हिंदू मुसलमान सिख सेठ सब जाती तांकरी भक्त थे जड़े अमीर नाम हे खसरू सेत बड़े जो दिल्ली जो से मस्जिद रही विराट फाँका गोटे पड़िया जंगल छोट छोट जंगल एबे सीना सेटा हो गला किंतु से सेमती एका थिला गो पाखरे किछि गछपत्र दूरे बुझन बसती से आश्रम करते गोटे कुड़िया घर तांकर भक्त थिले खसरू खसरू विराट जड़े व्यवसायी से प्रत्येक वर्ष गोटे निर्दिष्ट दिन रे घोड़ा पिठी रे ओट पिठी रे चढ़ी आसती जिनस पत्र आणती
এবং 2-3 ଧରି ସେଠି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ହୁଏ। ବହୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ମେଳା ମହୋତ୍ସବ କରନ୍ତି, ବହୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପୁଣି ଯାଆନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଦିନକର ଘଟଣା, ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ। ଆଉ ସେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ ହଉଛି, ଯିଏ ଆସିବେ ଠାକୁର ମୋର ଏଇଟା ହଉନି, ଅଭାବ ପୂରଣ ଧମକେଇବେ। ପଳାକୁ ଅଭାବ ପୂରଣ ହେଉଛି, ଏଟା ସେଟା ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି, ପଳା କହିବେ। ଯଦି କେହି ରହିଗଲା ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଦେବେ। ନହେଲେ ଯିଏ ଡରିଗଲା ପଳେଇଯିବ। ପାଖରେ ଜଣେ ସେଇ ଦୂରେ ଜଣାଶୁଣା ଗୋଟେ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାଘର ହବ। ବହୁତ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଇ ପାରୁନି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଯେ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନା, ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଆମ ଝିଅ ବାହାଘର କଥା କହିବ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ସେ ଗଲେ, ସେ କହିଲେ ସେ ତ ମାରିବାକୁ ଗୁଡେଇବେ, କୁକୁର ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି ଭୁକିବେ, ନା ତଥାପି ତୁମେ ଯାଅ। ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଜି ପେଶ କଲେ, ଭୋଗେଇଲେ, ପଳାଠୁ ତୋ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇଛି, ତ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ କଣ କରିବି? ତୁ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛୁ, ତୁ ବୁଝିବୁ ନା, ମୁଁ କଣ କରିବି? ତୁ ଯିବୁ କି ନାହିଁ? ଏମିତି ଧମକେଇଲେ। ଏ କିଛି କହିଲେନି, ବସି ରହିଲେ। ସେଇଠୁ କହିଲେ ମୁଁ ତ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହିଛି, ମୁଁ ତତେ କିଟା ଦେବି ପଇସାଟା? ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଚପଲ ହଳେ ଥିଲା, এই ছিঁড়া চপ্পল গুড়া, পুରୁଣା ଚପଲ ଗୁଡା, କହିଲେ ଏଇଗୁଡା ନେଇଯା, ଏଇଗୁଡା ନେଇଯା, ଆଉ କିଛି ନେଇ ମୋ ପାଖରେ। ଡରି ଡରିକି ନେବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କହିଲେ ନେଇଯା ଏଗୁଡା। ସେ ଗାମଛାରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଡରି ଡରିକି ନଉଛି, କହିଲା ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ନେଇକିରି କଣ କରିବି, ଏମିତି ଭାବି ଭାବିକିରି କିଛି ଦୂରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ, ସେଇଠି ବସିଲା। এই ଚପଲ ଗୁଡା ଗାମଛାରେ ବାନ୍ଧିଥିଲା ଖୋଲିକିରି ସେଇଠି ରଖିଦେଲା, ଫିଙ୍ଗିଦେବ ଭାବିଲା। এই ସମୟରେ ଖସଡୁ ଓଟରେ, ଘୋଡାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ନେଇକିରି, ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର ସେ ପାଳି ପଡିଥାଏ, ଆସୁଛନ୍ତି। ଠିକ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ସୁଗନ୍ଧ ତାଙ୍କ କାନରେ, ନାକରେ ବାଜିଲା। କହିଲା ଏଟା ତ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କର ଦେହର ଗନ୍ଧ, ଏ ସୁଗନ୍ଧ କୁଆଡେ ଆସୁଛି? ଯେତେ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସିଲେ ସେ ଗନ୍ଧଟା ସେତେ ତୀବ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚାରିଆଡେ ଅନେଇଲେ, ଏ ଗନ୍ଧଟା ଆସୁଛି କହନ୍ତୁ, ଏଇ ସୁଗନ୍ଧଟା ଆସୁଛି କଣଠୁ? ସେଠୁ ସେ ଘୋଡାରୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକିରି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ, ତ ସେଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଚାରିଆଡେ ମହକୁଛି ଶିଶୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ଦେହର ସୁଗନ୍ଧ। ସେଠୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ନା ମୁଁ ଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ସବୁ କଥା କହିଲେ, ମତେ ଏଇ ଚପଳ ହଲକ ଦେବେ। କହିଲେ ଆରେ ଆରେ, এই ଚପଳ ହଲରେ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧ କୃପା ଅଛି। କହିଲା ଭାଇ, এই ଚପଳ ହଲକୁ ମତେ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। କହିଲା ଏ ତ ମଣିଷର ପାଗଳ ନା କଣ, এই ଚପଲଟା ନେଇକି ମତେ ସବୁ ଦବ? କହିଲା ସବୁ ଦେଇଦେବି। ସେଠୁ ସେ କହିଲା ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ଇତ୍ୟାଦି କହିଲା। କହିଲା ଚାଲ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କଥା ବୁଝିବି। এই କଥା କହିକି ଚପଳ, ତୁମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଚପଳ ହଳକ ମଥାରେ ଦେଇ ଧରିକିରି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଠାକୁର ପାଖରେ ଆସି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ କହିଲେ କିରେ ଖୁସରୁ, ଶଳା ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଅମିର ହେଇଗଲୁ। ଅମିର ମାନେ ଧନୀ। ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଜଣେ ଧନୀ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲୁ, ଆଜି ଶଳା ତୁ ଅମିର ହେଇଗଲୁ। এই ଚପଳ ହଲକ ଦେଇକି ଶଳା ତୁ ଅମିର ହେଇଗଲୁ। ସେଠୁ କହିଲା ଯା ତୋର କାମ କରିବୁ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାଏ, ତା ଘରେ ଯାଇ ତାର ଘର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ତା ଝିଅ ବାହାଘରରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୁଝିଲେ, ଆଉ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। এই হচ্ছে গুরু কৃপা, চপল হলকরে গুরুর সুগন্ধ।
ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସେବକ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମର ମଣିଷ ଜୀବନ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ। এই ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଲେ ଜୀବନଟା ଦୁର୍ଲଭ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଧୁ ସେବନ ଜୀବନ ଦୁର୍ଲଭ ହୁଏ। ଧନ জন দ্বারা সুদ পাপী কবি ହୁଏ। ଆମେ ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଜନବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଗୋଟାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। এটা ଆମର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। এই সমগ্র পৃথিবীକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକାର। ଆମକୁ ସେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପୃଥିବୀକୁ କି ଉପଭୋଗ କରିବୁ? ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛି ସେଇଟା ତ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନି, ସେଇଟା ତ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ପୃଥିବୀ ଉପଭୋଗ କରିବୁ, ତାର କାରଣ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପଭୋଗ ଯେତେ ଦିନ ମଣିଷ ନ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଭରସା ନ କରିଛି, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନ କରିଛି, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ବୁଝିଛି, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଦାପି ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି, ଗନ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। আর জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে তার কথা কহিবা, টু এনহান্স দি গ্লোরি অফ গড। তুমি সুখী হবে এ মহাবৈভবে, মুগ্ধ হইব আমি, আমি শক্তি মুক্তি চাই না তোমার কাছে। যতদিন আমি রব এই ধরা মাঝে, যেতদিন পর্যন্ত মই পৃথিবীরে রহিবি, তোমার বার্তা সকলে বিলাতে পারিবি। এই ব্যক্তিত্ব মতে দিও ঠাকুর, এই অনুভূতি মতে দিও, এই করুণাটিକୁ মতে দিও। এই জীবনে ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇଛି, ଅଜସ୍ର ଜୀବନ ମୁଁ ଯାଇଛି, କାନ୍ଦିଛି, କିଛି ବି ପାଇନି। এই জীবনে জীবন্ত সদ্গুরু আচার্য পরম্পরা ক্রমে যে রখি যাইছ, মোর ভয় নাই, ভাবনা নাই, ভ্রান্তি ନାହିଁ। ତୁମର କଥା କହିବା ମୋ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉ ଠାକୁର। ଠାକୁର ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମକୁ ବୁଝିପାରେ, ତୁମର କରୁଣା ଉପରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚେ, ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ, କେବଳ ତୁମେ ଅଛ। ତୁମ ଥିଲେ ମୋର ସବୁ କିଛି ଅଛି। এই ଭାବନା ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଚାଲେ, ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୁଏ, ଶାନ୍ତିମୟ ହୁଏ। ଦୁର୍ଗମ ମାର୍ଗ ଏ ସଂସାର, ଶ୍ମଶାନ ପରାୟ ଭୟଙ୍କର। এই যে সংসার ଆମେ ଅଛୁ, ଏ ଦୁର୍ଗମ, ଶ୍ମଶାନ ପରି ଭୟଙ୍କର। ଏଠି କେହି କାହାରି ନାହିଁ, ଏଠି ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟାର କୌଣସି କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ, ପ୍ରୀତି, ସ୍ନେହ, यार କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆଜି ଶତ୍ରୁ, କାଲି ମିତ୍ର, ଆଜି ବାଲ୍ୟ, କାଲି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଆଜି ଜନ୍ମ, କାଲି ମୃତ୍ୟୁ। ୟା ଭିତରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଘାଣ୍ଟି ହୁଏ, ଜୀବନକୁ ବୁଝିପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମଣିଷ ଚାଲେ, ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯାଏ, ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଯାଏ, ଜୀବନ କାବ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ କବିତା ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ହେଇଯାଏ। ଜୀବନ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସଙ୍ଗୀତରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆଉ ଯିବା ବେଳେ ଆଉ ଅଫସୋସ କିଛି ଥାଏ ନା, ଠାକୁର ପୁଣି ଆସିବି, ପୁଣି ଖେଳ ହବ, ପୁଣି ତୁମକୁ ନେଇକି ମାତିବି। ମୋତେ ଅନନ୍ତ ସ୍ମୃତିବାହୀ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ କରିଦିଅ ଠାକୁର। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି କେବଳ ତୁମର କଥା, ତୁମର ଲୀଳା, ତୁମର ସଙ୍ଗ କରିବା ସ୍ମୃତି ମୋତେ ଦିଅ। ଏ ଜନ୍ମରେ ଯାହା କଲି ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ଲିଭିଯାଏ, ତାହେଲେ ଓ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଅନନ୍ତ ସ୍ମୃତିବାହୀ ଚେତନା ପାଇଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଏ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅସମାପ୍ତ ରହିଗଲା, ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲି ମୁଁ, ସେ ଅସମାପ୍ତ କର୍ମ କରିବା ସ୍ମୃତି ମୋତେ ଦିଅ।
এই হচ্ছে জীবনের শরণাগতি। তেণু যাবত গোবিন্দ চরণ এ জীবন পশে শরণ, তাবত নুহে আত্মা সুখী নিরত তাপত্রয়ে দুঃখী। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୀବନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଜି 85 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏକ ଆମେ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ଯେତେ ଲଗେଇବା ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ବାଦ ଦେବୁନି। ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବା। ଆଉ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଅହଙ୍କାର କରିଛୁ, ମଣିଷକୁ ବିବ୍ରତ କରିଛୁ, କିଛି ପାଇନେଇ। ତେଣୁ ଏଇ ଜନ୍ମଟା ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଜୀବନ୍ତ ସଦ୍ଗୁରୁ, ଜୀବନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହାର ସମାଧାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମାଇ ଦାଦା, ଏସ୍ପିଆର୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଲାଣୀ, କେନ୍ଦୁଝର। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ଯାହା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ଶରଣାଗତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦାଦା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ଦାଦାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେ 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେଣି ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଲାନ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି କି ହାଲିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି, କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ଆସିନି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କରି ଶରଣରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ସେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇଛୁ। ଶରଣାଗତି ଆମେ according to ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶରଣାଗତି means surrendering one's ego and all to the Sadguru. It is not a passivity but actively fulfilling his divine wishes through jajan, jajan and ishtabhuti out of pure love. True surrender lies in aligning one's own will completely with the supreme guide. ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମତରେ ଶରଣାଗତି ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଏହା କୌଣସି ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଯଜନ, ଯାଜନ ଓ ଇଷ୍ଟଭୂତି ପାଳନ କରିବା, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ନିଜକୁ ଏକାକାର କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶରଣାଗତି। ଆମେ ଏ ଶରଣାଗତି ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭାବଧାରାରେ ଶରଣାଗତି ହେଉଛି ମାନବ ଜୀବନର ପରମ ସାର୍ଥକତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ମୂଳଦୁଆ। ଠାକୁରଙ୍କ ମତରେ ଶରଣାଗତି କେବଳ କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ଶରଣାଗତିର ଆମେ 10ଟି ପଏଣ୍ଟ ନେଇଛୁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ପ୍ରଥମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପଣ। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଶରଣାଗତିର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ନିଜର ଅହଙ୍କାର, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସର୍ବସ୍ୱକୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ମଣିଷ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ମୁଁ ଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଶରଣାଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଚାଳକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶରଣାଗତି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସକ୍ରିୟ ଆନୁଗତ୍ୟ ଓ ସେବା। ଶରଣାଗତିରେ ଅର୍ଥ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ବସି ରହିବା ନୁହେଁ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତି କର୍ମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଉଚିତ। ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ହେଉଛି ଶରଣାଗତିର ବାସ୍ତବ ପ୍ରମାଣ। ସେବା ହିଁ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ। ତୃତୀୟ, ଯଜନ, ଯାଜନ, ଇଷ୍ଟଭୂତିର ପାଳନ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ସନାତନ ନିୟମ ଯଥା ଯଜନ, ନିଜ ଚରିତ୍ର ଗଠନ,
ଯାଜନ ଅନ୍ୟକୁ ସତମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା ଏବଂ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିବା ହିଁ ଶରଣାଗତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଏ। 4ରେ ଆମେ ନେବା ସ୍ୱାର୍ଥହୀନ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି। ଶରଣାଗତିର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ଭଗବାନ ବା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ବୈୟକ୍ତିକ ପ୍ରେମ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସାଂସାରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ବଦଳରେ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ନଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ମତରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ବୋଲି ଭାବେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଚରମ ଶରଣାଗତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 5ମରେ ନେବା ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ବେଦର ଗାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଶରଣାଗତ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ବାଣୀକି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ମନ କରେ। ତାର ନିଜସ୍ୱ ଭଲମନ୍ଦର ବିଚାର ଗୁରୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଏକାକାର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶରୁ ସେ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହୋଇ ସଚା ଶରଣାଗତି ରହିଥାଏ। 6 ଅହଙ୍କାରର ବିଲୟ ନମ୍ରତା। ମଣିଷର ଅହଙ୍କାର ହିଁ ତାର ପ୍ରଗତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ପଶିଲେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ନମ୍ରତା ଆସେ। ଅହଙ୍କାର ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ ପିତା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭାବନା ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ତାହା ତାକୁ ସମସ୍ତ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ। 7ମରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଓ ନିର୍ଭୟତା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଶରଣାଗତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଭୟଭୀତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣେ ଯେ ତାର ଜୀବନର ଡୋରି ଜଣେ ପରମ ଦୟାଳଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ସୁଖ ହେଉ କି ଦୁଃଖ ହେଉ, ସେ ସବୁକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରେ। 8ମରେ ଜୀବନ ଓ ଚରିତ୍ରର ରୂପାନ୍ତରଣ। ପ୍ରକୃତ ଶରଣାଗତି ମଣିଷର ବାହ୍ୟ ଆଚରଣ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଚରିତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଶରଣାଗତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଆଦି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଦେବତ୍ୱର ବିକାଶ ଘଟେ। ମଣିଷ ଦେବତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ। ସୁନ୍ଦର ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ। 9ମ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସମାଜ ପ୍ରତି କଲ୍ୟାଣ ଗୁଣର ବିକାଶ। ଶରଣାଗତି କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେବା ପରେ ଭକ୍ତ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ହିଁ ଅଂଶ ଭାବେ ଦେଖେ। ତେଣୁ ସେ ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ଜୀବର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପରୋପକାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ତାର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପାଲଟିଯାଏ। 10ମରେ ଅମୃତତ୍ୱ ଓ ସାୟୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି। ଶେଷରେ ଶରଣାଗତି ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ ଓ ତପସ୍ୟାର ଚରମ ପରିଣତି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବା ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କାହାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଭକ୍ତକୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରି ନିଜ ଭିତରେ ଆବରି ନିଅନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କାରଣର ଏକାକାର ଅବସ୍ଥା ହିଁ ମଣିଷକୁ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ତ୍ରିତାପ ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଅମୃତତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମତରେ ଶରଣାଗତି ହେଉଛି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଭାବେ ଯୋଡ଼ିଦେବା ଯେଉଁଠି ନିଜର କୌଣସି ପୃଥକ ଇଚ୍ଛା ରହେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଶିଷ୍ୟର ଜୀବନର ପରମ ବ୍ରତ ପାଲଟିଯାଏ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦାଦା ଆଜି ଯେଉଁ ଟପିକଟି ଥିଲା ଶରଣାଗତି, ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଦାଦାଙ୍କୁ ଆଜି 85 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବଲାଣୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆଜି ଇନଚାର୍ଜ ଭାବେ ଆଜି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରତ। କେବେ ବି ସେ ହାରି ନାହାନ୍ତି, କି ଡରି ନାହାନ୍ତି, କି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ନା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଶରଣାପନ୍ନ। କାହାଙ୍କ ପାଖରେ? ନା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କରି ସେବା କରିବି, ତାଙ୍କରି କର୍ମ କରିବି, ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତା କରିବି, ତାଙ୍କରି ଭାବାଦର୍ଶକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ରାତି ନାହିଁ, ଦିନ ନାହିଁ, ଅହରହ ସେ ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତା, ତାଙ୍କରି କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶତାୟୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ନିରୋଗ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ, ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଦାଦାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଆଜି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ରହିଛି ବଲାଣୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ଠିକ୍ 8:30 ବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଦାଦା ଏଠି କହୁଥିବେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବେଳେ ଆପଣ ସେଠି ଚେୟାରରେ ବସି ମଝିରେ ବସିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ମଧ୍ୟ କହୁଥିବେ ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କିଭଳି ଚାଲିଛି। କେବେ ଦାଦା ହସି ହସି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ କାମ
କରିବି ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ସେଇ ତାଙ୍କରି କଥା ତ କହୁଛି ତାଙ୍କରି କାମ ତ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏଇ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିଛି ତାଙ୍କରି ପାଖେ ଚରଣାପନ୍ନ ହେଇଛି ସେ ତ ମୋର ଜୀବନ ସେ ତ ମୋର ପ୍ରାଣ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କରି କର୍ମ ପାଇଁ ଗଢ଼ି ଉଠି ଏଇ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦାଦା ଆଜି ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦାଦା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶ୍ରୀ ମୁରଲୀଧର ବେହେରା ମହାସିଂ